टीचर्स एंड पीपल टीचर्स आउ मात्र गणी गणी आमर टीटी परीक्षा आउ 6 दिन रहा तो आमको जोरजार पढ़वार अच्छी आउ कौन जो मोर आज मु गोटे मिक्स सेट आनी कारण आम देखले 3टा सेट आमर प्रीवियस ईयर क्लास सर जापर आज मुझे गोटे मिक्स सेट आनी मिक्स सेट्रे आपण मैंने टिके डाउट क्लीयर हो जातु जोटे आपणर एग्जाम को टिके फुएल जगेदेव कारण एग्जाम आगु आम जिते सब पढ़ी सब जगह आउ थे आमको रिकल करने को पड़ो जोड़ा द्वारा आम जो एम नहीं रखी से सक्सेस हवा निहाती जरूरी तो ये जावा आम मिक्स भेज आमर मिक्स क्वेश्चन को देखना आम देखा कौन कौन सब क्वेश्चन अच्छी जी फास्ट ना मु 5टा सब आड़ जो आम पेडागोजी 5टा सब्जेक्ट अच्छी सब 5-5टा इंपोर्टाट क्वेश्चन को आनी जोड़े आपण मैंने एक्सप्लेन कले आउ 5टा क्वेश्चन आप बुझीपारे। फास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य केउटी शिशु विकासर एक मुख्य नीति नुहे से कही मुख्य नीति कौड़ा नुह कौड़ा आमर मुख्य नीति नुह देखु कौन देजी कौन विकास सर्वदा सरल जटिल हुए ठीक कथा विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया ठीक कथा विकासर हार समस्त समान यहाँ भूल कथा विकास साधारण निर्दिष्ट ठीक अच्छे तो जोड़ा भूल गला से हम आमर करेक्ट आंसर मानसिक विकास रे आमर पूर्व कार्यक्षम स्तर बा प्री ऑपरेशन स्टेज जीन पियाजे अनुसार कौड़ा हो पारिबो कि आमर जीन पियाजे सूत्र जीन पियाजे कौन प्री ऑपरेशन रे आमर किए अच्छी मन रखिए 2 ରୁ 7 है प्री ऑपरेशन तापरे आमर कौन भाइगर्स्की अनुसार शिशुर ज्ञानात्मक विकास पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण किए हो पारबो आम जानी भाइगर्स्की सब सोशियल कल्चरल तो सोशियल कल्चरल कौन अच्छी सामाजिक पारस्परिक क्रिया सामाजिक पारस्परिक क्रिया थी ना सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी थी जड़े शिक्षक अस्थायी साहाय्य प्रदान करने शिक्षा तत्व सह जड़ित आमर जो स्काफोल्डिंग किए कहते हे आमर भाइगर्स्की कहते भाइगर्स्की कौन कहते सामाजिक सांस्कृतिक तत्व ये आमर करेक्ट आंसर आउ सब मोराल रे आमर 3 प्रकार मोराल अच्छी 3टी अच्छी आमर ज्ञानात्मक तो आमर 4टा स्तर अच्छी आउ पावलर आम पढ़ुती जे सी कौन करती अंतर्दृष्टि तापरे कहलबर्गर नैतिक विकासर प्रथम स्तर प्रथम है प्री से इला फास्ट तापरे कन्वेंशनल है सेकेंड थर्ड है ये तो युवा को आप मन रखिए से ये सीना पचार प्रथम परीक्षा भी पचारि पारे द्वितीय आमर कौन हम आमर कौन कन्वेंशनल तापरे पोस्ट कन्वेंशनल ये किंतु आमर कौन कहलबर्गर 3टा स्तर भितर नहीं तापरे व्यक्तिगत पार्थक्य को ध्यान रे रखिबा पाई जड़े शिक्षक केउ पदक्षेप नेबा उचित जड़े शिक्षक को पदक्षेप नेबा निहाती जरूरी कही सी कौड़ा निहाती जरूरी देखंतु समस्त शिक्षार्थी समान कार्य भूल कथा से कही पूरा इंडिविजुअल कौन हम शिक्षार्थी आवश्यकता अनुसार शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन को परिवर्तन करिबा तापरे गार्डनर बहुविध बुद्धिमत्ता तत्व अनुजाई जड़े कवि केउ प्रकार बुद्धिमत्तार अधिकारी हो पारे ये गार्डनर आमर मल्टी इंटेलिजेंस विषय कहते से कही कौड़ा कवि जड़े कविंकर कौन थाए आमर भाषा ज्ञान थाए ताकर स्थानिक न थाए ताकर बॉडी बिल्डिंग बॉडी जो माने आमर बॉडी बिल्डिंग अच्छी जिम्बर अच्छी बॉडी काइनेटिक किंतु भाषागत बुद्धिमत्ता लिंग्विस्टिक ये आमर ठीक कथा कारण जड़े कवि तार कौन कर से लिखब लिटरेचर लिखब तो तार कौटे बुद्धि हवा दरकार लिटरेचर आंतर्जातीय आम कही आंत व्यक्तिक बुद्धिमत्ता माने निज को निज सहित कथबार्ता हवा ये भी नुह तापर आईक्यू रो सूत्र कौन एटा आपन तो पूरा घुसी देना जी जे आईक्यू रो सूत्र कौन मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ये बारंबार पचार पचारब जड़े पिलार मेंटाल बा एमए पचारब के 25 आउ से पचारब जे क्रोनोलॉजिकल माने नॉर्मल बा आम नॉर्मल एज
କାଜୁଆଲ ଏଜ୍ଟା ଆମର କେତେ ଅଛି ସପୋଜ ଅଛି ଆମର 20 ତ ସେ ପିଲାର IQ କେତେ IQ କିନ୍ ବାହାର କେବେ MA ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ CA ଇଣ୍ଟୁ 100 ଯେ କେତେ ହେବ 25/20 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଯେ କେତେ ହେଲା 5 125 ହେଇଯିବ ଆମର IQ এইভাবে আপনার বাହାର কেবে তাপরে ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଶିଶୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟି କ'ଣ ନେବା ଉଚିତ କୋଉଟା ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ନୁହଁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେନା ଜାଣିପାରିବା ସେ କୋଉ ଭେରାଇଟିର ଡିସାବିଲିଟିରେ ଅଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନୁହଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ନୁହଁ ତାପରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଏ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଭୁଲ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭଟା ହେଲା NEP 2020 ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁକୁ ସାଧାରଣ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଏକତ୍ର ପଢ଼େଇବା ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣର ଅନୁଶୀଳନ ନିୟମ ଯେଉଁ ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏ ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆମର ଥଣ୍ଡାଇ ସ୍କିନରଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅନୁବନ୍ଧନ ବା ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି କୋଉଡ଼ା ହେବ ଆମର ଏ ଦେଖ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ ସ୍କିନରଙ୍କର ଷ୍ଟିମୁଲି ହେବନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ପ୍ରବଳତା ଆମର ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣ ଅପରେଣ୍ଟ ଆମର କଣ୍ଡିସନିଂ ତା ସହିତ କିଏ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରିଫର୍ସମେଣ୍ଟ ତ ରିଫର୍ସମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ କରେକ୍ଟ ମାରିବେ ଆଉ ये तो आम जानती ये कहलर ये आमर स्काई फोल्डिंग है भाइगर्स्की हाँ तो युवा को आप मन रखिए तापर अंतर्दृष्टि शिक्षण सिद्धांत केउ मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत होता यहाँ कौ मनोवैज्ञानिक द्वारा होता कौ मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टिटा गोटे है किए आमर कहलर जी आम गोटे कहलर दीजिए आम जानती कि कहलर जोड़ी थी से मारिदेवे तापरे शिक्षण केउ भली परिवर्तन अटे शिक्षण एक को भलिया परिवर्तन कारण शिक्षणर बहुत सारा फर्मुला अच्छी किंतु अस्थायी नुह सामयिक नुह किंतु अभ्यास और अभिज्ञता द्वारा हेउथिबा आचरण अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ये शिक्षणर परिवर्तन तापरे आसला 15 नंबर सामाजिक शिक्षण सिद्धांत रो प्रवर्तक किए अटे हमर प्रवर्तक हमर सोशल लर्निंग थ्योरी को किए आनीति आपण मन रखबे येला सोशल लर्निंग थ्योरी रे अनुकरण ऊपर डिपेंड करबो अनुकरण किए शिखैथिले बांदुरा शिखैथिले किंतु यदि सोशल आ कल्चरल जेहेता ये भाइगर्स्की होता बुझेला तापरे 16 नंबर प्रगतिशील शिक्षा रे केउ विषय उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाए प्रगति रे हमर का ऊपर डिपेंड करा जाए देखंतु का ऊपर प्रगतिशील रे फास्ट क्वेश्चन देला पाठ्यपुस्तक भूल ये कहि केवल जोड़े तो दुटा पूरा भूल मारबे के शिशुर अनुभूति और सक्रिय अंशग्रहण पई प्रगति माने प्रगति हमें आ रिजल्ट को इंपोर्टेंस देबानी हमें प्रोसेस को इंपोर्टेंस देबा आ प्रोसेसटा शिशुर अनुभूति और सक्रिय अंशग्रहण द्वारा ही होई परबो तापरे 17 नंबर शिक्षा क्षेत्र रे RTE राइट टू एजुकेशन 2009 इटे कते जनर कते बहुत सहज 6 रु 14 तापरे शिक्षादान रो केउ पद्धति रे शिशु माने सक्रिय भाव रे अनुसंधान और आविष्कार करिथांती अनुसंधान आ आविष्कार कोडे करंती अनुसंधान पद्धति रे बा इनक्वारी पद्धति रे एटा बुझि परले एटा लेक्चर नो क्वेश्चन नो कि डायरेक्ट भी नो श्रेणी कक्ष रे शिशु माननकु प्रश्न पचारिबा केउ प्रकार रो प्रोत्साहन करे श्रेणी गृह रे जेतला आमे क्वेश्चन पचारुती से को प्रकार रो कोहा जाउजी को प्रकार देखंतु दंड दबा नुह आमे क्वेश्चन को पचारुती कोन पई शिक्षा प्रक्रिया रे शिशु को सक्रिय करिबा आ बुझामणा को गभीर करिबा तापरे केवल अनुशासन नुह शांति भी नुह तापरे शांति रे तो सुई पड़बे छुआ सफल शिक्षादान पाई शिक्षकों को केउ विषय जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शिक्षक को होजी शिक्षक को कौन जानिबा दरकार केवल पाठ्यक्रम नु श्रेणी रे पिला मानकर संख्या खाली खुशी रखबा नु विद्यालय रे सीमा नु शिक्षार्थींकर पृष्ठभूमि आ ताको पाखरे को ज्ञान अछि पूर्व ज्ञान केते परिमाण रो अछि
ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଆଇଲେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମ ଭିତରୁ ଆମ ବିବେକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲିକିନା ଜାଣୁତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁତି ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ତ ବାହାର ହେଇଯିବ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହବନି ବହିର୍ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହେବ ଦଣ୍ଡରୁ ନୁହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ନୁହଁ। ତାପରେ ନିରନ୍ତର ସିସିଏର ମୂଳ କାମ ଫାଷ୍ଟ ସିସିଏର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିତି କିରା ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ସହଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ। ଏଇ 22 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କହିଛି ସିସିର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେବ କୋଡ଼ା ହେବ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ନୁହଁ କ'ଣ ହେବ କେବଳ ଯେଉଁ 3ଟା ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା କେବଳ ଦେଇନି ସେଇଟା ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖବା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଯେଉଁଟା ଆମର ଆମର 1 ବା FA2ରେ ଆମର ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଗଠନମୂଳକ ଆଜି ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ଗଠନମୂଳକରେ କ'ଣ ହେବ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ତ ଘୋଷଣା ନୁହଁ ମାର୍କ ତ ନୁହଁ ଉନ୍ନୀତ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ସହିତ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକିନା ଆସିଛି ଫର୍ମେଟିଭ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁତି ପାଠ ପଢ଼ୁତି ଛୁଆକୁ ଏ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଉତି ଆଉ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁତି। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ କେଉଁଟା ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ଗ୍ରୋଥଟା ଆମର ପରିମାଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଆମ ଗୁଣାତ୍ମକ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗୁଣାତ୍ମକ ଏଇଟା ଗୁଣାତ୍ମକ ଇଏ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଆଉ ବିକାଶ ଇଏ ଭୁଲ ଇଏ ତ ପୁରା ଭୁଲଟା ଆଉ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଭାବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ପ୍ରଭାବ ନିୟମ ବା ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରିବ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ମିଳିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କାମ ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନୁହଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି ଯଦି ଆମର ପ୍ରଭାବ ନିୟମ ଅଛି ନିହାତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏ ବି ନୁହଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏ ଆମର ବଂଶାନୁକ୍ରମ ପରିବେଶ ତ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ଶିଶୁର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା କହୁଛି ସେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ହେବ ମନେ ରଖିବେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସହିତ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ବା ଆବନର୍ମାଲ ଛୁଆ ହେଲେ କନଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କରିବ ଯେଉଁଟାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସ ଉପାୟରେ ତାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବ ମାନେ ତା ବ୍ରେନ୍ଟା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିବ। ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ କେବଳ ନୁହଁ ପାଠ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ନୁହଁ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଗ୍ରହ ଓ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପଢ଼ିବା ଅକ୍ଷମତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିବା ସହିତ କିଏ ଆମର ଡିସ୍କେଲିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଦୂଢ଼ିବାଦିତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷକ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ସର୍ବଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆମର ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ କହିଛି ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଦେଖ ଶିଶୁ ଝିଅମାନେ କେବଳ ଘର କାମ କରିବେ ଏ ତ ଭୁଲ କଥା କନସେପ୍ଟ ପୁଅମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବେ ଭୁଲ କେବଳ ତ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଭୁଲ କ'ଣ ହେବ ଲିଙ୍ଗରେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ତାପରେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ନେଲେ ଆମେ କେଉଁଟା ପାଉତି ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା
ଏହା ବାଧା ଦିଏ ନୁହଁ, କେବଳ ନୁହଁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ। ନୂଆ ସହିତ ପୁରୁଣା ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆକୋମୋଡେସନ୍ କହୁଛି। ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଏଇଟା ପିଆଜେଙ୍କ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାରଶୀଳର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଆମର ବିଚାରଶୀଳର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା ହୋଇପାରିବ? କେଉଁଟା ହେବ? ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବା, ଭୁଲ କଥା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ଶିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ଆଗାମୀ ଯୋଜନାକୁ ସୁଧାରିବା। ଇଏ ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁଇଟା ତ କେବଳ ଦେଇଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ଭୁଲ ମାରିଦେବେ ଆପଣ। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ମୂଳ କାରଣଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଥାଏ? କାରଣ ଆମେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଆଉ ପରିବେଶ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶିଶୁଟେ ତାର ଗ୍ରୋଥ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ବା ତାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଜଣେ ଶିଶୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ବା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଅପରେଟିଭ୍ ଅପରେସନ୍ ମାନେ ଆପଣ ସେନ୍ସରି, ଯେଉଁଟା ସେନ୍ସରି ଥିବ ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ 35 ନମ୍ବର ସମାଲୋଚନା ତୁମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? କେବଳ ଯୋଡ଼େ ଦେଇଛି ଭୁଲ। ଉତ୍ତରକୁ କଦାପି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିବେ, ଏ ବି ଭୁଲ। କ'ଣ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼େଇବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ କେତେ ପରିମାଣରେ ଠିକ୍ ପଢ଼ଉଛି ତାକୁ କିଏ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଇଟା ଆଟାଚ୍ ହେଇପାରିବ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଝଡ଼ ବା ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ପଦ୍ଧତି କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? କାହା ପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂଟା ହୋଇଥାଏ? କେବଳ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ଗଣିତ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ନିରବତା ରହିବେ ନୁହଁ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ବହୁବିଧ ସୃଜନଶୀଳ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଦରକାର। ଏ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ବି ଆମର ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ସହିତ ସମାନ। ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଶିଶୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶ ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ? କେଉଁ ବିକାଶ ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଆମର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ଶିଶୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବା ଆମର ରେକାପିଟୁଲେସନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ବିକାଶର କ୍ରମ ନୀତି, ଯେଉଁ ଆମର ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆମର ହୁଏ ତାହା। ବିକାଶର ଏକତା ତା ନୀତି, ଏ ତ ଭୁଲ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ନୁହଁ। ସେ ଏଇ ନୀତି କହିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ତ ଆମର କ୍ରମ ନୀତି ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼। ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଢ଼ୁଛେ? IEP ବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? କେବଳ ନୁହଁ, କେବଳ ନୁହଁ, କେବଳ ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣର ଦୁର୍ବଳତା ଓ କ'ଣ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଉପଚାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଭାଷା ଦେଇଛି, ଭାଷା ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଚେମିଂ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଜନ୍ମଗତ ମତ ବା ଆମର ନେଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରି। ଏଇ ନେଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରିରେ ସେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲେ? ଆପଣ କେବଳ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ଚେମ୍କିସ୍ ଦେଇଥିବ ତାଙ୍କର ଆଇଦର ପେଡାଗୋଜିରେ ଥିବ ନହେଲେ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିରେ ଥିବ। ଆପଣ ତାର କାହା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବେ? LAD ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱାରିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଆ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଠି ରାଇଟ୍ ମାରିଦେବେ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଯେଉଁ ଆମେ ଘରେ ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛି ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଭାଷାଟାକୁ ଆକ୍ୱାର କରିଦେବ, ତାକୁ ପଢ଼ବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଟା ଶୁଣି ଶୁଣିକିନା ସେ ଶିଖି ପାରବ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶିକ୍ଷଣରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶକୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ? ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ କିଏ ଆମର କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ? ଆମର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଡୋମେନ୍ ଅଛି ଭାବାତ୍ମକ ଡୋମେନ୍ରେ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ହେଲା ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଯିବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଭାବାତ୍ମକ, ଯେଉଁଟାରେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କହିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଦେଇଥାଏ? ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁକୁ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଅନେକ ଉତ୍ତର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛି ତ ସେ ହେଇଯିବ
डाइवर्जेंट थिंकिंग आ यदि देता एक उत्तर तो आम हेता कन्वर्जेंट थिंकिंग एक हेले कन्वर्जेंट अनेक हेले डाइवर्जेंट तापर निम्नलिखित मध्यरु केउटी समस्या समाधान पद्धतिर एक पदक्षेप नुहे कौड़ा आमर पदक्षेप हेई नाही के समस्या को चिन्हट करबा इ तो हबो आमर समाधान संभाव्य समाधान गोटे आमे एटा हेई पारबो ना कहि पारबा समाधान रो मूल्यांकन करबा ठीक अछि समस्या सहित संपर्क नथिबा विषय गुडी को केवल मन रखिबा ए हिजबो भूल आंसर आ नाही देजी माने जोड़ा भूल सीधा हला करेक्ट आंसर तापरे सामाजिकीकरण कोन आमे सोशलाइजेशन जो करूती ए सोशलाइजेशन रो मूल लक्ष्य कोन अटे केवल भूल केवल खेलिबा न स्कूल जाबा न समाज रो नीति नीति मूल्यबोध और आचरण को आमे सिखिबा तापरे शिक्षण रो अस्थायी सहाय्य बा हमरो स्कैफोल्डिंग काहाकू बुझाई थाए काहाकू बुझाए स्कैफोल्डिंग शिक्षार्थी को शिक्षक द्वारा प्रदत्त स्थायी तो नुह एला अस्थायी परा शिक्षार्थी एक कष्टकर कार्य रे सहाय्य करिबा पई प्रथमे दियाइतबा अस्थायी समर्थन जहा से कार्य करि पारे ओ धीरे धीरे हटाई देथाए ये कोन करबे उटे ये स्टूडेंट अछि एगुला गोटे स्टूडेंटा गोटे जिनस को बुझी पारुनी जड़े शिक्षक अच्छा जी आडू मोर एलिजिबल से कौन करबे जस्ट टिके बतईदेवे इटा ये कर जो शिक्षार्थी जापर जे नहीं नहीं सार एटा कहले मुझे करे जो सार कहती सी उत्तर ना पहुँचो ये आस्था ही आम साहय आ स्कैफोल्डिंग केवल तो भूल नकल करवा भी भूल तापर आम आसले 46 नंबर क्वेश्चन शिक्षण प्रक्रियार शिशुर भूमिका कौन अटे शिक्षण प्रक्रिया रे शिशुर भूमिका कौन अटे शिक्षा ज्ञान को आमर शिशुर भूमिका शिक्षण प्रक्रिया रे आमर कंस्ट्रक्ट ज्ञान सक्रिय निर्माता करि परिबो शिशु मनस्तत्व रो मुख्य विषय कौन मनस्तत्व रो मुख्य विषय टी कौन हो परिबो हाँ बहुत इजी केवल 3टा देजी भूल मार दियंतु जोड़ा नहीं शिशुर विकास और आचरण को अनुध्यान करि परिबो तापरे उच्चारण कही उपचारात्मक शिक्षादान कहीं आवश्यक होता है आमे रिमेडियल टीचिंग कौन पाई दे थांती ये जोड़े केवल तो दीजिए को भूल मारदे शांत परिवेश तो बिल्कुल भी नुह उपचार शिक्षार्थी मानकर शिक्षण रे जो दुर्बलता देखाती ताको आमे दूर करबा ये दूरडा रिमेडियल क्लास रे हे परिबो से हिजबो हमर करेक्ट आंसर तापरे हमर कोन कहि डाय कोन कहि कैलकुलिया डिसकैलकुलिया कैलकुलिया कहि तो गणित गाणितिक गणन तापरे हमें आसले आजिर लास्ट क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान रो मुख्य लक्ष्यटी कोन अटे शिक्षा मनोविज्ञान रो मूल लक्ष्यटी हमर कोन अटे केवल जोड़े देजी भूल मार दियंतु शिक्षार्थी को दंड दबा एटा तो सबुडु हम पेडागोजी रे भूल जोड़े थिबो भूल मार देबा को शिक्षण शिक्षा प्रक्रिया को वैज्ञानिक ज्ञान प्रक्रिया करबा द्वारा शिक्षार्थी उन्नति हेबो आमर जानती मनोविज्ञान क्या कह जाए आमर विज्ञान को आमर विज्ञान संबंधी फिर आमर साइकोलॉजी को मनोविज्ञान बोली कह जाए ये आमर करेक्ट आंसर 50टा क्वेश्चन आपन सहित डिस्कसन कली मत लगुच यहाँ बहुत आपको सक्सेस हम आ गोटे भी मुझे जे सोमवार मंगलवार आ बुधवार ये 3 दिन मु 3टा शॉर्ट बनईदेवी जोड़े पर्टिकुलर जो जमी आम मीन मीडियम मोड तार गोटे शॉर्ट नोट शॉर्ट गोटे वीडियो बनईदेवी जोड़े आप सब जाक मन रखा चेष्टा करेंगे ये फर्मुला मन रखिदे आपंकर जहाँ भी जो 3टा की जुड़े कि गोटे भी क्वेश्चन है आपंकर हो आउ रहा आमर जिते डिसाबिलिटी गोटे दिन वीडियो बनईदेवी डिसाबिलिटी आप देखिदेना जी दरकार कारण परीक्षा जी आगु जी आगु जानवा दरकार आ गोटे रहा आमर जिते सब मनोविज्ञानी अच्छा मनोविज्ञानी किए क्या सहित कनेक्टेड थे ସେଇଟା भी गोटे सर्ट तो 3टा सर्ट मुझे बनईदेवी आपण मैंने परीक्षा देना जी आगु मोर आशा एगुड़ाक देखिकिना निहाती जीवे आ समस्ते जाक निहाती सक्सेस होना आसबे थैंक यू।